Hello guys, maayong adlaw sa tanan. So i-share din ako sa inyo guys ang lugar kung asa ko dapit taga-Puyo. So kini siya guys is moadto mo sa mga lugar or mo bisita kung sakali na mo'y atuon. So kini siya nga barangay is Barangay Dalama, Tubod, Lanao del Norte. So kini siya guys, sa unang panahon guys, gamay pa ni siya nga suba diri dapita. So nindako na kayo siya karon kay gigamitan po ni siya og gikuhaan og pangkwari sa kanini ang kuan ba pahimo og tulay or balay ana siya. So kana siya nga tulay guys is sa una ana niya is hanging bridge pa lang na siya. So ang pinakauna jud kay sa nga tanan is dako kay siya nga kahoy nga batang ang gigamit lang ana niya. So naay trahedya nga nahitabo nga dako kay siya nga pagka baha.